आमे आसी पहुँचीचु एमिति जड़े व्यक्तित्व पाखरे जे ए नछीपुर ग्रामर एक नुआ परिचय सृष्टि करिसेंती। बहुत पुरातन गायक हिसाब से से अंचल बेस जनाशुना सरकार पाखु से पुरस्कृत होती। आज आम विषय किसी आलोचना करवा। आपणकर संपूर्ण परिचय देवे। मो नाम रसानंद बेहरा इकरी ग्राम पंचायत मैंने गायक जिला नयागढ़ भाया नंदा तबरा शिवगुरु हाईस्कूल अवसर जड़े मो कर्मचारी। आपणकर संपूर्ण परिचय देथिबारु आपण ए संकीर्तन आपण जने जीविकार सरकार कर्मचारी थिले स्कूल रे आपण ए संकीर्तन प्रति केमिति मन बळिला कहिबे हमकु। गायक गायक गुरु हले मत उत्तरा बदली नदी भीतर बाहर कले शिक्षा कले मोर दादाजी है सी आग संकीर्तन गायक थे गायक गुरु हले मत घर भर पो बोली नहीं से संकीर्तन भीतर बाहर कले मुझे शिक्षा कली शिक्षा कर बहुत विद्यार्जन कर नयागढ़ हो रामपुर सहित बोलिक आसी संकीर्तन कौन कर बहुत पुरस्कार पाई। जेजपा आपण संकीर्तन दीपद ये कहे ज्ञानं धीरं भंसत ज्ञानगलं शलाकया चकन्नलितं श्री गुरुवे नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। गणनारायण रुद्रमृते भास्कर तथा वीर्णभिन्नं नकर्तकं पंचदेव नमोस्तुते। लोकोइली जाओ जाने मोगल अपरगत जीवलोक नीलाचल ढिकाल कोइली जाओ जाने मोगल अम्बुदी तटरे कम्बुकट करे इंद्रदुम्न नृपवर करिछन्ति भक्ति वेतन निजुक्ति आनी नोटी डाक्तर लोकोइली जाओ जानी मोगल। ये तीनोटी डाक्तर किए ना प्रोफेसर बल भद्र टीचर बल सुभद्रा लेडी डाक्तर शिशु विसर्जन स्वजन पूजन जगन्नाथ नाम तार कोइली जाओ जनानी मोगल। अच्छा तेरे तीनोटी डाक्तर नियुक्ति करद्र अच्छा अच्छा तो सब सेवा करने को हाँ पंडार पंडा जही गंडा गंडा देराज प्रतिहारी संपत्ति जाइया पति करी कही विपत्ति तू डरी कोइली जाओ जनानी मोगल।
ବାବୁ ଆମର ନିଶ କାମଟି ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ କାଳ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମନ ଭରି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି ମଧୁରରେ ଗାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ସେଇ ସମୟରେ ଆହୁରି ମାନେ ଏଇ ବୟସରେ ଆପଣ ଗାଇପାରୁଛନ୍ତି ବଡ଼ କଥା। ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଗାଉଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ଗାଁରେ? ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସଭାପତି ମେମ୍ବର ସେ ଗାଁକୁ ଏକଜୁଟ ଏକ ମନରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗାଁର ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଅଷ୍ଟପରି ନାମଯଜ୍ଞ ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାମର ମା ଯେ ଶୁକ୍ଳପୁରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କଠି ଭୋଗରାଗ ହେଉଛି। ମଉଜା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରୀ ମଉଜା ଗୋଟିଏ ମାଆର ପୁଅ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ଏକ ମନରେ ଚଳନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦିନ ପାଇଁ ଗାଁରେ ଟିକେ ଖଳବଳ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। ଗ୍ରାମ ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ ମା ଶୁକରମଲ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛି। ଲୋକ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି, କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଅଛି? ମୋ ପିଲାଟି ସମୟରୁ ମୁଁ ହେତୁ ପାଇଲା ସମୟରୁ ଦେଖି ଆସୁଛି ମଉଜା ଏକଜୁଟି ହୋଇ ଶୁକରମଲ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯାଇକି ଭୋଜି ଭାତ କରିକି ମନ ଖୁସି ହସ ଖୁସିରେ ଖାଇକି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଶୁକଳପୁରୀ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଯେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବି ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଚାଲିଛି, ଭୋଜି ଭାତ ହେଉଛି। ପାହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଲା ଲୁହାର ବାଡ଼, ପିଇଲା ସମୁଦ୍ର ପାଣି, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ହୀରା ପରଶିଲେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ କଣାଣି। ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।